सामईन कराम, आप सुन रहे हैं दूसरी जंग अजीम के दरमियान में जन्म लेने वाली एक दिलचस्प जुर्म की कहानी, जिसे बयान किया है डॉक्टर जहीरुद्दीन ने। इस कहानी का नाम है ज़मीर की जंजीर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे वालिद साहब आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया की इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे। वो मेजर के रैंक से रिटायर हुए थे। वो दरअसल नफ्सियात के डॉक्टर यानी साइकाइट्रिस्ट थे। उन्हें फौत हुए 8 साल गुजर गए हैं। उन्होंने मुझे कई नफ्सियाती केस सुनाए थे। मैं उनका एक केस उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ। सन 1943 में अंग्रेज़ों की इंडियन आर्मी बर्मा में लड़ रही थी। ये दूसरी जंग अजीम थी। पहले जापानी फौज ने अंग्रेज़ों की फौज को बर्मा से भगाकर उस मुल्क पर कब्जा कर लिया था। फिर अंग्रेज़ों ने हमला किया और जापानी पसपा हो रहे थे, लेकिन जापानी फौज की पसपाई अंग्रेज़ों को भी बहुत महंगी पड़ रही थी। जापानी फौजी खुदकुशी के अंदाज से लड़ते थे। वो पीछे हट रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों की फौज का बहुत नुकसान कर रहे थे। जंग में फौजी बहुत बुरी तरह जख्मी होते हैं। ऐसे फौजियों को भी फौजी अस्पताल में भेजा जाता था जो जख्मी नहीं होते थे। उनके दिमाग बेकार हो जाते थे। उस मर्ज को शेल शॉक कहा जाता है। मोर्चों पर दुश्मन के तोप खाने के गोले लगातार फटते रहते थे। इतने ज्यादा धमाकों से किसी फौजी का दिमाग हिल जाता था और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता था। मैं उस वक्त जबलपुर फौजी अस्पताल में था। एक हिंदुस्तानी बटालियन बर्मा के महाज पर ज्यादा अरसा लड़कर जबलपुर आई हुई थी। उसे आराम दिया जा रहा था। एक रोज एक अंग्रेज डॉक्टर ने, जो मेजर था, मुझे कहा कि वो एक मुसलमान नाइक को मेरे पास भेजेगा। उसने बताया कि वो शेल शॉक का मरीज नहीं लगता था। अगर उसका मर्ज यही होता तो महाज से ही पीछे भेज दिया जाता। उसे महाज से आए 6 माह हो गए हैं और वो 1 महीना छुट्टी भी गुजार आया है। ये अंग्रेज डॉक्टर उसे नफसियाती मरीज कह रहा था। ये अंग्रेज डॉक्टर उस नाइक में, जो हिंदुस्तानी मुसलमान था, इसलिए दिलचस्पी ले रहा था कि ये नाइक अमन में ब्रिगेड का एथलीट था और महाज पर काबिल और निडर सेक्शन कमांडर, उसका कंपनी कमांडर जो अंग्रेज था, उसे बहुत पसंद करता था। ये मेजर उस मेजर डॉक्टर का दोस्त था। अंग्रेज अफसर इस नाइक जैसे फौजियों की बहुत कदर किया करते थे। उस कंपनी कमांडर ने मेजर डॉक्टर से कहा था कि नाइक सुलेमान का इलाज ना हुआ तो उसे वो इंडियन आर्मी का भी और अपना जाती भी नुकसान समझेगा। कंपनी कमांडर की सिफारिश से नाइक सुलेमान को मेरे पास भेजा गया। वरना इंडियन आर्मी में लाखों फौजी थे। हर किसी को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती थी। मैंने वैसे भी अपनी आदत बनाई हुई थी कि मैं ये नहीं देखता था कि मरीज जिसे मेरे पास भेजा जाता था वो सिपाही है या जर्नैल। मेरे लिए हर मरीज इंसान होता था। मरीज खुद तो मेरे पास आ नहीं सकते थे। फौज का तरीका कुछ और था। मेरे पास वही मरीज आता था जिसे मेडिकल ऑफिसर मेरी तरफ रेफर करते थे। सुलेमान आया तो मैंने अपने तरीके के मुताबिक उससे ये ना पूछा कि उसे क्या तकलीफ है, बल्कि उसके साथ बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह महाज की और बारकों की बातें की, ताकि वो बेतकल्लुफी से अपनी हालत बयान कर सके। वो फिर भी घबरा रहा था। मैंने मुशाहिदा कर लिया कि उसके ज़हन पर बोझ है। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या तकलीफ है। मेरे जिस्म में जान नहीं रही, उसने ऐसी आवाज़ में कहा जैसे अभी रो पड़ेगा। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, मुझ पर किसी दुश्मन ने काले इल्म के तावीज़ कर दिए हैं। मेरा दिमाग काम नहीं करता और दिल पर खौफ बैठ गया है। उस दौर में सिपाही अनपढ़ होते थे। उन्हें फौज में रोमन उर्दू पढ़ाई जाती थी। नाइक सुलेमान फौजी होने के अलावा देहाती था, इसलिए उसने तशखीस खुद कर ली थी कि उसे किसी ने तावीज़ों से बेकार कर दिया है। देहात में और शहरों में भी लोग एक दूसरे को तावीज़ों के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते हैं। नाइक सुलेमान से मैंने कुरेद कुरेद कर पूछा तो उसने बताया कि बर्मा के महाज पर उसने बड़ी सख्त जंग लड़ी है। जापानी अपने कदम जमाने के लिए बेजिगरी से लड़ते थे। सुलेमान की बटालियन आगे थी। दिन रात उसकी पोजीशनों पर गोलाबारी होती रहती थी। कभी जापानी हमला करते और कभी सुलेमान की बटालियन हमला करती थी। मशीन गनों और राइफलों की गोलियां इस तरह चलती थीं जैसे नलकों से तेज पानी बह रहा हो। हर वक्त मौत का डर रहता था।
اس بٹالین کو آرام کے لیے پیچھے بھیج دیا گیا۔ نائک سلیمان ٹھیک تھا، اس کی یہ حالت بالکل نہیں تھی۔ چھاؤنی میں 1 مہینہ رہ کر سلیمان کو 1 ماہ کی چھٹی ملی۔ اس کی شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا، گاؤں جاتے ہی اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا، لیکن پہلی رات ہی اس کی خوشی ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو دلہن کے لیے مردہ پایا۔ وہ ایتھلیٹ تھا اور وہ فوجی بھی تھا، اس لیے اس کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا، مگر اپنی دلہن کے لیے اس کا جسم بالکل بیکار ثابت ہوا۔ اس نے اپنی دوسری حالت یہ بیان کی کہ دلہن کو دیکھ کر ہی اس کے دل پر خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی کو وہ بچپن سے جانتا تھا، یہ اس کے اپنے گاؤں کی لڑکی تھی، دور پار کی رشتہ داری بھی تھی۔ نائک سلیمان نے اپنے دماغ پر اور اپنے جسم پر ایسا اثر محسوس کیا جو کسی دشمن کے کیے ہوئے تعویذوں کا ہی ہوا کرتا ہے۔ سلیمان شادی کے بعد 10-11 دن گھر رہا اور اس کی یہ حالت بگڑتی گئی، ٹھیک نہ ہوئی۔ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر اپنے پیر کے پاس گیا۔ پیر نے اسے کہا کہ اس پر واقعی کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ پیر نے اسے اپنے تعویذ دیے جن سے سلیمان کو کوئی فائدہ نہ ملا۔ پیر کو کچھ مالی فائدہ ہو گیا تھا۔ چھٹی ختم کر کے سلیمان اپنی بٹالین میں آ گیا۔ اس سے کوئی ایسی الٹی حرکتیں ہوئیں جو اس کے صوبے دار نے کمپنی کمانڈر کو بتا دیں۔ کمپنی کمانڈر نے اس کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے پوچھا کہ اس نے نائک ہوتے ہوئے یہ غلطیاں کیوں کی ہیں۔ سلیمان رو پڑا اور اس نے کمپنی کمانڈر کو بتایا کہ اس کے دماغ اور جسم کا آپس میں تعلق ٹوٹ گیا ہے اور اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کمپنی کمانڈر نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ سلیمان کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک صبح پریڈ پر اس کے ہاتھ سے رائفل گر پڑی۔ اس سے باز پرس ہوئی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اسے اب حوالداری کی ترقی ملنے والی تھی۔ فوج کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ حوالداری کے لیے فٹ نہیں رہ گیا تھا، لیکن کمپنی کمانڈر اس کی طرفداری کرتا تھا۔ سلیمان نے محاذ پر اپنے جو جوہر دکھائے تھے، ان سے کمپنی کمانڈر بہت زیادہ متاثر تھا۔ وہ شاید اسی شک میں پڑ گیا تھا کہ نائک سلیمان کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ سلیمان نے اسے اصل وجہ نہیں بتائی تھی۔ سلیمان نے مجھے وجہ بتا دی۔ میں نے اس سے نفسیاتی علاج کے مطابق کچھ ایسی باتیں پوچھیں جو اس کے لیے تو ویسے ہی ہوں گی، لیکن میں انہیں بہت اہم سمجھتا تھا۔ میں نے اس کے اس وہم کی طرف توجہ نہ دی کہ اس پر کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہیں۔ اس وہم کو میں نے الگ نوٹ کر لیا۔ وہم بھی نفسیاتی مرض بن جایا کرتا ہے۔ اس کے مرض کے 2 باعث میرے دماغ میں آئے۔ ایک یہ کہ اس کو جنگ میں زیادہ عرصہ رہنا پڑا، اس کا اس کے اعصاب پر بہت برا اثر پڑا۔ چھاؤنی میں آ کر بھی یہ اثر قائم رہا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ وہ خوابوں میں زیادہ تر جنگ دیکھتا ہے۔ اس کے ارد گرد گولے پھٹتے ہیں، ہوائی جہاز بم پھینکتے ہیں اور اس کے ساتھی بری طرح زخمی ہو کر مرتے ہیں۔ اس سے مجھے یہ ثبوت ملا کہ جنگ کی خوفناکی اس کے ذہن لاشعور میں اتر گئی ہے اور اس سے اس کے اعصاب کمزور ہوتے ہوئے اس کی جسمانی کمزوری کا باعث بن گئے۔ اعصاب زیادہ کمزور ہو جائیں تو دل پر ایسا خوف بیٹھ جاتا ہے جو جسم کو بیکار کر دیتا ہے اور دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس مریض کی اس حالت کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی تھی کہ جنگ عظیم کے محاذوں سے فوجی جب پیچھے آتے تھے تو وہ سب سے پہلے گندی پیشہ ور عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ کلکتہ برما کے محاذ کے پیچھے بہت بڑا شہر تھا۔ محاذ کی طرف جانے والی اور واپس آنے والی فوجیں کلکتہ میں قیام کرتی تھیں۔ وہاں پیشہ ور عورتیں ہزاروں کی تعداد میں گھومتی پھرتی رہتی تھیں۔ وہ کئی بیماریوں کے جراثیم کی حامل تھیں۔ بعض فوجی ان سے کوئی نہ کوئی بیماری وصول کر لیتے تھے۔ میں نے نائک سلیمان سے پوچھا تو اس نے انکار کیا اور قسمیں کھائیں کہ وہ ایسا آدمی ہرگز نہیں۔ میں نے اس کے انکار کے باوجود اس کا ضروری معائنہ کروایا اور خون اور پیشاب بھی ٹیسٹ کروایا، اور میں نے اسے دوسرے دن آنے کو کہا۔ دوسرے دن اس کے ٹیسٹوں کی رپورٹیں مل گئیں جو بالکل ٹھیک تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس پر کسی تعویذ، کسی کالے یا سفید جادو کا اثر نہیں، یہ اثر جنگ کا ہے۔ میں نے ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں سمجھایا کہ وہ سمجھ گیا۔ میں نے نسخہ لکھ کر اسے ہسپتال سے دوائیاں دلا دیں۔ یہ اعصابی طاقت کی دوائیاں تھیں۔ اس زمانے میں آج والی دوائیاں نہیں تھیں جو ذہن کو سکون دیتی ہیں۔ نیند کی گولیاں تھیں۔ میں نے 1 ہفتے کے لیے اسے یہ گولیاں بھی دیں تاکہ وہ گہرا سوئے۔ چونکہ میں نے لکھ دیا تھا کہ اسے 1 ہفتے کے بعد میرے پاس پھر بھیجا جائے، اس لیے اسے پھر میرے پاس بھیجا گیا۔ اس کی رپورٹ نے مجھے مایوس کیا۔ اس کی حالت اگر بگڑی نہیں
तो ज़रा सी भी बेहतर नहीं हुई थी। मैंने टेलीफोन पर उसके कंपनी कमांडर से पूछा कि अपने काम में अब ये कैसा है। उसकी रिपोर्ट मायूस कुन थी। मैंने इंसानी जज्बे के तहत सोचा कि ये अंग्रेज मेजर एक हिंदुस्तानी नायक पर कब तक मेहरबान रहेगा। एक ना एक दिन तंग आकर सुलेमान को मेडिकल बोर्ड में भेजकर घर भिजवा दिया जाएगा। इसके अलावा सुलेमान की तरक्की का भी सवाल था। मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सुलेमान को अस्पताल में दाखिल कर लिया। जहनी मरीजों के वार्ड में थोड़े से मरीज थे। मैं हर एक को इत्मीनान से तवज्जो दे सकता था। सुलेमान को मैंने अपने मुशाहिदे और इलाज में रखा। 15 दिनों में वो बहुत बेहतर महसूस करने लगा। मैंने मजीद 10-12 दिन उसे अस्पताल में रखा और जब उसे अस्पताल से निकाला तो लिख दिया कि इसे 1 माह की छुट्टी दी जाए और जब वापस आए तो इसे मेरे पास मुआयने के लिए भेजा जाए। वो तकरीबन 1.5 माह के बाद मेरे पास आया। उसकी रिपोर्ट वही थी जो पहले रोज थी। अब भी वो अपनी बीवी के लिए बेकार साबित हुआ और उसके दिल पर खौफ पहले से ज्यादा था। उसने खुदकुशी का इरादा भी कर लिया था। अब उसे यकीन था कि उस पर किसी ने तावीज़ किए हुए हैं। मैं उसका ये वहम नहीं मानता था। उसका ये वहम उसके पीर के अलावा किसी ऐसे आदमी ने भी पक्का कर दिया था जो इस किस्म के तावीज़ दिया करता था। मैं नफ्सियात का डॉक्टर था। मेरा तरीका नब्ज देखना और टूटी लगाना नहीं था। मैंने तो उसके ज़हन लाशऊर में से कुछ निकालना था। अब उसने 2-3 ऐसी बातें कहीं जिनसे मुझे शक हुआ कि उस पर जंग का असर नहीं, मामला कुछ और है। और मैंने अपने तरीके से उसके साथ बातें शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसने एक पर्दा उठाया। साहब, उसने कहा, मैंने इस छुट्टी के दौरान अपनी आजमाइश की है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए फिट हूँ, लेकिन मैं जब अपनी बीवी के पास जाता हूँ तो मेरा जिस्म बर्फ़ की तरह सर्द हो जाता है और मेरे दिल पर खौफ आ जाता है। ख़ास बात यह है कि बीवी जब मुझे देखती है तो मेरा पसीना निकल आता है और मैं अपनी बीवी से आंख नहीं मिला सकता। उसने ये भी कहा कि जब बीवी से दूर होता हूँ तो मुझे कुछ सुकून मिलता है। यहाँ मुझे कुछ और शक हुआ। वो किसी ऐसे खौफ यानी फोबिया में मुब्तला था जिसका ताल्लुक उसकी बीवी के साथ था। मुझे उसके 2-3 तजर्बे सुनकर यकीन हो गया था कि वो हर लिहाज से खाविंद बनने के काबिल है। पीछे कोई खौफ रह गया था जिसका मैंने सुराग लगाना था। मैंने उस पर इतने सवाल किए कि जवाब दे देकर उसके होंठ खुश्क हो गए। मैंने उसे पानी पिलाया। मैं खास तौर पर बताता हूँ कि मैं थानेदारों की तरह तफ्तीश नहीं कर रहा था कि वो अपने आप को मुल्जिम समझने लगता। नफ्सियात के डॉक्टर का अंदाज बहुत ही मुख्तलिफ होता है। मेरे अंदाज में दोस्ती का रंग बहुत ही साफ था। मैं ये महसूस करने लगा था कि कोई बात ऐसी है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम इस जहन्नुम से निकलना नहीं चाहते जो तुमने अपने लिए बना रखा है? मैंने पूछा। डॉक्टर साहब, उसके आंसू निकल आए। कहने लगा, अगर मैं असल बात बता दूं तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। आप मेजर साहब हैं, मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहा, ये तो फौज ने मुझे रैंक दे दिया है। मुझे डॉक्टर समझो, मेजर ना समझो। वो थोड़ी देर तक डरता रहा। मैंने उसे कहा कि मैं उसे अजाब से निकाल लूंगा, किसी और अजाब में नहीं डालूंगा। मैंने उसे ये भी कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों की मदद करने वाला मुसलमान हूँ। मैंने उसे ये भी कहा कि मैं इस कोशिश में हूँ कि उसे जल्दी ठीक कर दूं ताकि उसे तरक्की मिले जो उसकी बीमारी की वजह से रुकी हुई है। मेरी बीमारी का इलाज आपके पास नहीं मेजर साहब, उसने कहा। मुझे मेजर ना कहो, डॉक्टर कहो। मैंने कहा, तुमने दिल में जो कुछ छुपा रखा है वो मुझे बता दो। मैं अपनी कोशिश करूंगा। शफा अल्लाह के हाथ में है। मैंने उस लड़की को जो मेरी बीवी है बड़े गलत तरीके से हासिल किया है, उसने कहा। यह गलत तरीका फौजी कानून के मुताबिक जुर्म है। उस लड़की की मंगनी एक सिपाही के साथ हो गई थी। वो सिपाही मेरे गांव का रहने वाला था, मेरी बरादरी का था और वो मेरी बटालियन का था। अगर वो बटालियन की किसी और कंपनी में होता तो मुझे ये जुर्म करने का मौका ना मिलता। वो मेरी कंपनी में और मेरी प्लाटून में था। उस लड़की की शादी मेरे साथ होनी थी या उस सिपाही के साथ। बरादरी में तीसरा लड़का कोई नहीं था। अगर उस सिपाही को रिश्ते से जवाब मिल जाता तो रिश्ता कोशिश के बगैर भी मुझे मिल जाता। रिश्ता उस सिपाही को मिल गया। मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगती थी। जब रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके मुकाबले में बरादरी की और कोई लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती थी। जब रिश्ते का फैसला हुआ तो उस वक्त हमारी बटालियन बर्मा फ्रंट पर थी, सिपाही बटालियन में था और मैं छुट्टी पर था।
लड़की अपने गांव और अपनी बरादरी की थी, मेरे साथ उसकी दूर की रिश्तेदारी भी थी। मेरी छुट्टी का आखिरी दिन था। वो मुझे खेतों में अकेली मिल गई। मैंने उसे मंगनी की मुबारकबाद दी और ये भी कहा कि मैंने उसके रिश्ते के लिए खानकाहों पर मन्नतें मानी हुई थीं, लेकिन खुदा ने मेरी कोई मन्नत कबूल नहीं की। उसने थोड़ा सा शर्मा कर कहा, ये तो बड़ों का फैसला है, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा क्या है, मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसे हो। मैंने उसे मजाक में एक बात कही तो वो हंस पड़ी और उसने कहा, खुदा उसे जिंदगी दे जब तक वो जिंदा है। मंगनी तो नहीं टूट सकती, वो जब भी छुट्टी आया शादी हो जाएगी। मैं दूसरे दिन गांव से रवाना हो गया। मुझे बहुत अफसोस था कि ये लड़की मेरे हाथ से निकल गई थी। मैं अपनी बटालियन में पहुंच गया। ऐसे समझ लें कि मैं जहन्नुम में पहुंच गया, जहां इंसान जल रहे थे। इतनी जबरदस्त और ऐसी जालिम लड़ाई थी कि जमीन और आसमान को आग लगी हुई थी। एक एक मिनट का पता नहीं होता था। हमें पता चल गया था कि जापानी फौज भाग रही है। फिर भी जापानी बड़ी सख्त लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कितने महीने गुजर गए थे। दिन और रात का फर्क खत्म हो गया था। हमारी दो दो ड्यूटियां बहुत खतरनाक थीं। एक पेट्रोल ड्यूटी थी और दूसरी रैकी थी, यानी छुप कर आगे जाना और दुश्मन को देखना। पेट्रोल ड्यूटी रात को होती थी। उसमें भी दुश्मन के करीब जाना पड़ता था। बर्मा का इलाका पहाड़ी है और जंगल भी हैं। हमारी बटालियन जिस इलाके में थी वो भी पहाड़ी इलाका था, लेकिन जंगल नहीं था। हमारे मोर्चे पहाड़ियों पर थे। जापानियों के मोर्चे सामने वाली पहाड़ी पर थे। रैकी पेट्रोल या फाइटिंग पेट्रोल के लिए नीचे जाना पड़ता था। एक रोज मेरी सेक्शन को दिन की पेट्रोल यानी गश्ती ड्यूटी दी गई। मेरे साथ 12 जवान थे और मैं उनमें वो सिपाही भी था जिसके साथ उस लड़की की मंगनी हुई थी, जो मुझे अच्छी लगती थी। ये सिपाही पहले भी मेरे साथ पेट्रोल ड्यूटी पर गया था। वो मेरी सेक्शन में था। 2 साल पहले की बात है कि मैंने खुद कंपनी सूबेदार को कहा था कि इस सिपाही को मेरी सेक्शन में कर दें, क्योंकि ये मेरे गांव का रहने वाला है। मैं अपना फर्ज समझता था कि उसका ख्याल रखता। वो तो छावनी का मामला था। अब हम जंग में बड़े खतरनाक फ्रंट पर थे। वहां मैं उसका ज्यादा ख्याल रखता था। एक रोज वो मेरे साथ पेट्रोल ड्यूटी पर गया तो मुझे उसकी मंगेतर याद आ गई। शायद कई महीने उस खौफनाक जंग में रहकर मेरा दिमाग कमजोर हो गया था। मुझे वो लड़की इतनी याद आई कि मेरे दिल पर बहुत बुरा असर हुआ। मुझे उस लड़की के ये अल्फाज याद आए कि जब तक वो जिंदा है मंगनी नहीं टूट सकती। वो जब छुट्टी आया तो शादी हो जाएगी। मेरे दिल से दुआ निकली कि ये सिपाही मर जाए। मेरी बटालियन के 200 से ज्यादा आदमी मारे जा चुके थे। अगर ये मर जाता तो क्या हो जाता। मुझे अपने ऊपर काबू ना रहा। मैं उन 12 जवानों को साथ लेकर टीकरी से उतर गया और नीचे जाकर उन्हें पेट्रोल की तरतीब में तकसीम कर दिया। हमने जिधर जाना था उधर गए और पेट्रोल पार्टियां जो काम करती हैं वो हमने किया। मेरे दिल में बड़ा खतरनाक इरादा आ गया। मैंने अपने गांव के सिपाही को एक सिपाही के साथ आगे रखा हुआ था। मैंने इरादा ये किया कि छुपकर पीछे से अपने गांव के सिपाही को गोली मार दूं। हमारे ऊपर से दोनों तरफ की गोलियां गुजर रही थी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता था। मेरी सेक्शन फैली हुई थी। हमें जगह जगह किसी ओट में पोजीशन लेनी पड़ती थी। मैंने इस डर से अपना इरादा बदल दिया कि कोई देख लेगा और मुझे कत्ल की सजा मिलेगी। इरादा फिर दिल में आ गया। मैंने एक और तरीका सोचा। वो सिपाही अपने एक साथी के साथ आगे था। मैं एक टीकरी के पीछे जाकर आगे चला गया और उस सिपाही तक पहुंचा। मैंने उन दोनों को कहा कि वो ओट में रहकर आगे चले जाएं और जहां टीकरी खत्म होती है वहां से दाएं को उतर जाएं। मैंने उन्हें उससे भी आगे चले जाने को कहा। मैं उनका कमांडर था। उन्हें हर काम मेरे हुक्म से करना था। मैं इस इलाके में पहले आ चुका था। मुझे बताया गया था कि किस जगह से आगे नहीं जाना। उससे आगे जो जगह थी वो दुश्मन की उन पोजीशनों से साफ नजर आती थी जो टीकरियों पर थीं। उससे पहले हमारी डी कंपनी के 2 जवान वहां मारे गए थे। मैं अपनी पसंद की लड़की के मंगेतर को अकेला उधर नहीं भेज सकता था। अगर अकेला भेजता तो उसका जोड़ीदार यानी उसके साथ वाला सिपाही सबको बता देता कि वो जवान मेरे हुक्म से आगे गया था। उन दोनों को मालूम नहीं था कि मैं उन्हें जहां भेज रहा हूं वो वहां मारे जाएंगे। वो दोनों चले गए। मैं टीकरी के साथ साथ पीछे आ गया और अपने 4 सिपाहियों के पास पहुंच गया, जो एक जगह पोजीशन लेकर बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं आगे वाले 2 जवानों को देखने गया था, लेकिन दोनों वहां नहीं हैं। मुझे डर है कि वो आगे ना चले गए हों।
میں وہاں سے ایک اور جگہ چلا گیا جہاں میرے دو سپاہی پوزیشن میں تھے، ان کو بھی میں نے ایسے ہی کہا جیسے چار سپاہیوں کو کہا تھا۔ وہاں سے میں پھر آگے گیا تو ہمارے قریب سے ایک مشین گن فائر ہوئی۔ یہ میرے دو سپاہیوں پر فائر ہوئی ہوگی۔ میں نے انہیں بھیجا ہی ایسی جگہ تھا جہاں سے وہ زندہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ میں پٹرول پارٹی کو شام کے وقت واپس لایا۔ واپس کمپنی ہیڈ کوارٹر میں آ کر میں نے رپورٹ دی کہ دو سپاہی میرے خبردار کرنے کے باوجود خطرناک علاقے میں چلے گئے تھے اور مارے گئے ہیں۔ میں نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ میں نے آگے جا کر دونوں کی لاشیں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن آگے جانا خطرناک تھا۔ وہ یقیناً مارے گئے ہیں۔ مجھے 2.5-3 گھنٹے پہلے واپس آ جانا تھا، لیکن میں نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں یہ رپورٹ دی کہ میں لاشیں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ میں نے دراصل وہاں 2.5-3 گھنٹے اس وجہ سے زیادہ لگا دیے تھے کہ وہ دونوں سپاہی اگر زندہ ہیں تو واپس آ جائیں گے۔ وہ اتنی دیر تک نہ آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مارے گئے ہیں۔ پھر نائک سلیمان نے بتایا کہ دونوں سپاہیوں کے گھروں کو فوجی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے سرکاری اطلاع چلی گئی ہوگی کہ وہ جنگ میں مارے گئے ہیں۔ سلیمان نے وہیں سے اپنے گھر خط لکھا کہ فلاں سپاہی جنگ میں مارا گیا ہے۔ 15-20 دنوں بعد اسے گھر سے جواب ملا کہ سرکاری چٹھی آ چکی ہے۔ سلیمان نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا کہ وہ سپاہی مارا گیا۔ اب لڑکی کے ماں باپ سے لڑکی کا رشتہ مانگ لیں۔ 1 مہینے بعد سلیمان کو باپ کا خط ملا کہ لڑکی والوں نے رشتہ دے دیا ہے اور وہ جب بھی چھٹی آئے گا شادی کر دی جائے گی۔ نائک سلیمان نے اپنے رقیب کو ایسے طریقے سے مروایا تھا کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا۔ 2-3 مہینے کے بعد اس کی بٹالین کو جبل پور بھیج دیا گیا۔ جاپانی بری طرح پسپا ہو گئے تھے۔ پہلے سنا چکا ہوں کہ نائک سلیمان چھٹی گیا اور اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہو گئی جسے وہ دل سے چاہتا تھا، لیکن اس نے اب مجھے بتایا کہ دلہن کو دیکھ کر اسے ہو کیا گیا تھا۔ پہلے اس نے یہ راز مجھے نہیں بتایا تھا۔ میں نے بڑے شوق سے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس نے کہا، اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو مجھے کمرے میں کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے میں وہ سپاہی کھڑا تھا۔ وہ مجھے صرف 1 سیکنڈ کے لیے نظر آیا، پھر دیکھا دروازہ بند تھا اور سپاہی وہاں نہیں تھا۔ میرا جسم سرد ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ وہم تھا، لیکن یہ وہم تھا یا جو کچھ تھا، اس نے مجھے مردہ کر دیا۔ میرے دل پر خوف چھا گیا۔ میں نے لالٹین بجھا دی، لیکن بیوی کا جسم مجھے اتنا سرد لگا جیسے یہ اس کے پہلے منگیتر کی لاش ہو۔ میں اور زیادہ سرد ہو گیا۔ پھر ہر رات ایسے ہی ہوتا رہا۔ میری بیوی نے چوتھے پانچویں دن مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے منہ سے یہی نکلا کہ کسی دشمن نے تعویذ کر دیے ہیں۔ سلیمان نے مجھے 1-1 منٹ کی روداد سنائی۔ اس نے 3-4 مرتبہ اندھیرے کمرے میں اپنے بیوی کے پہلے منگیتر کو دیکھا۔ منگیتر 2-3 سیکنڈ بعد غائب ہو گیا۔ اس مرے ہوئے سپاہی کی ماں سلیمان کو بار بار اپنے گھر بلاتی اور پوچھتی تھی، تم میرے بیٹے کے ساتھ تھے، اس نے زخمی ہو کر پانی مانگا ہوگا، تم نے اسے پانی پلایا تھا نا، اس نے آخری وقت کوئی بات کی ہوگی، میرا نام لیا ہوگا، میں تو اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، اپنی بیوی کو دیکھ کر تمہیں اپنا دوست یاد نہیں آتا، وہ تمہاری بیوی کا منگیتر تھا نا۔ ماں اس طرح کی ایسی جذباتی باتیں کرتی تھی جو سلیمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ خواب میں جنگ دیکھتا اور اس سپاہی کی لاش دیکھتا۔ وہ اسے جاگتے ہوئے بھی دیکھتا تھا اور جب وہ اپنی بیوی کو دیکھتا تھا تو ایسے محسوس کرتا تھا جیسے اس لڑکی کو معلوم ہو گیا ہو کہ اس کے منگیتر کو سلیمان نے قتل کیا ہے۔ یہ دراصل ضمیر پر بڑے ہی گھناؤنے گناہ کا بوجھ تھا جس نے اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیا تھا۔ اسے مرا ہوا سپاہی جس طرح نظر آتا تھا، یہ وہمہ تھا جسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ ایک تو ضمیر پر یہ بوجھ تھا، دوسرے وہ اپنی بیوی کے لیے بیکار ثابت ہوا۔ اس کے نتیجے میں وہ ذہنی طور پر بیکار ہو گیا۔ انسان کا خون ہضم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سلیمان کی حالت بگڑتی گئی۔ میں نے اسے لیکچر دیا کہ وہ اپنے آپ کو یہ یقین دلائے کہ وہ سپاہی مر چکا ہے اور واپس نہیں آئے گا۔ جو ہو چکا ہے اس کا کوئی علاج نہیں، اب وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ میں نے اسے طریقے بتائے، دوائیاں بھی دیں۔ اس نے میرے آگے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا، اس لیے وہ کچھ سکون محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سکون عارضی ہے، اس کا علاج ضروری تھا ورنہ اس کی حالت کو روز بروز بگڑنا تھا۔ اس کا آخر انجام یہ ہونا تھا کہ سلیمان نے کسی کو قتل کر دینا یا خودکشی کر لینی تھی۔
میں نے ذہنی سکون کی دوائیوں کے علاوہ نفسیاتی طریقوں سے بھی علاج شروع کر دیا۔ اس قسم کے نفسیاتی مرض کے مریض کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے ایک تو انسانی جذبے کے تحت اور دوسرے تجربے کے طور پر اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ اسے کبھی 3 4 دنوں کے لیے ہسپتال میں رکھا اور کبھی اسے کھلی چھٹی دی کہ بارک میں رہے۔ میری سفارش پر اسے ہلکی پھلکی ڈیوٹی دی جاتی تھی۔ اس کا کمپنی کمانڈر اس میں دلچسپی لیتا تھا۔ اسے میں نے بتایا کہ سلیمان کی بیماری کا باعث یہ ہے کہ اس نے بڑی ہولناک جنگ دیکھی ہے اور اس نے وہاں اپنی طاقت اور برداشت سے بڑھ کر کام کیا ہے، جس سے اس کے اعصاب مجروح ہو گئے ہیں۔ کمپنی کمانڈر اسی لیے سلیمان کو پسند کرتا تھا کہ وہ اپنی طاقت اور برداشت سے بڑھ کر کام کیا کرتا تھا۔ میں نے بیماری کا یہ باعث ایک اور وجہ سے بھی لکھا تھا۔ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت سوچا تھا کہ سلیمان اگر ٹھیک نہ ہو سکا تو اسے میڈیکل بورڈ فوج کے لیے انفٹ قرار دے دے گا۔ بورڈ جب بیماری کا باعث جنگ لکھے گا تو اسے اچھی پینشن مل جائے گی۔ وہ دراصل قاتل تھا، لیکن میں اسے سزا دینے والا جج نہیں، میں ڈاکٹر تھا۔ ایک روز سلیمان خود ہی میرے پاس آ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بات کرتے اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی۔ اس روز اس نے میرے پاس نہیں آنا تھا، کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اس نے جب وجہ بتائی تو میں بھی حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میری بیوی کا منگیتر سپاہی جو میں کہتا تھا کہ مارا گیا تھا، واپس آ گیا ہے۔ مجھے گھر سے خط ملا ہے، وہ ریجیمنٹل سینٹر میں ہے۔ سینٹر سے اس کے گھر والوں کو سرکاری اطلاع مل گئی ہے کہ ان کا بیٹا بڑی بہادری سے جاپانیوں کی قید سے فرار ہو کر آ گیا ہے۔ میں بہت گھبرا رہا ہوں، رات کو میں سویا بھی نہیں۔ وہ بتا چکا ہوگا کہ میں نے اسے آگے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ وہ خود غلطی سے آگے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے کچھ باتیں بتائیں، ذہنی سکون کی گولیاں دی اور اسے کہا کہ کوئی اور بات یا واقعہ ہو جائے تو مجھے بتانے آ جایا کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ سپاہی بیان دے چکا تھا کہ نائک سلیمان نے اسے فلاں مقام تک جانے کو کہا تھا اور اس غلط حکم کی پاداش میں اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونی تھی تو میں اسے روک نہیں سکتا تھا۔ البتہ یہ کیس اب میرے لیے ایک ڈرامے کی طرح دلچسپ ہو گیا تھا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آگے کیا ہوا ہے۔ آگے یہ ہوا کہ 7 8 دنوں کے بعد وہ سپاہی ریجیمنٹل سینٹر سے بٹالین میں آ گیا۔ نائک سلیمان نے میرے پاس آ کر پورا واقعہ سنایا۔ وہ اب ذرا سکون میں تھا۔ اس نے مجھے اس طرح سنایا کہ یہ سپاہی بٹالین میں آیا تو نائک سلیمان سے گلے لگ کر ملا اور اس نے سلیمان سے کوئی شکایت نہ کی کہ سلیمان نے اسے اتنی خطرناک جگہ بھیج دیا تھا۔ اس نے سلیمان کو بتایا کہ اس نے سینٹر میں یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اپنی پیٹرول پارٹی سے آگے نکل گیا تھا۔ یہ سن کر سلیمان کو سکون آ گیا۔ بٹالین میں آ کر اپنے کمپنی کمانڈر اور بٹالین کمانڈر کو بھی اس نے یہی بیان دیا تھا۔ اس سپاہی پر جو گزری وہ یوں تھی کہ وہ نائک سلیمان کے حکم سے اپنے ساتھی کے ساتھ خطرے کے مقام پر چلا گیا۔ قریب سے ہی مشین گن فائر ہوئی، وہ دونوں بچ گئے اور رینگ کر اوٹ میں ہو گئے۔ مشین گن پھر فائر ہوئی، وہ دونوں رینگتے ہوئے نکلے۔ مشین گن ایک بار پھر فائر ہوئی، اس سپاہی کا ساتھی مارا گیا اور اس نے اٹھ کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جاپانی بہت قریب تھے، وہ اسے پکڑ کر لے گئے۔ اسے پیچھے بھیجنا تھا لیکن جاپانیوں کی پوزیشن اب بہت کمزور ہو چکی تھی، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس سپاہی کو جاپانیوں نے اپنے ساتھ رکھا۔ اسے انہوں نے کوئی تکلیف نہ دی بلکہ اسے اچھی طرح رکھا۔ سبھاش چندر بوس نے انڈین آرمی کے جنگی قیدیوں کی جو انڈین نیشنل آرمی بنائی اور اسے جاپان کی فوج کے ماتحت کر دیا تھا، اس کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سپاہی کو انڈین نیشنل آرمی یعنی INA میں شامل کرنے کی وجہ سے جاپانیوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ وہ 9 10 دن جاپانیوں کی اسی بٹالین کے ساتھ رہا۔ یہ بٹالین یہ پوزیشن چھوڑ کر پیچھے چلی گئی۔ ادھر سے انگریزوں کے حملے بہت سخت ہو گئے۔ جاپانی فوج افراتفری میں پسپا ہو رہی تھی۔ اس بھگدڑ میں سپاہی کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ میں چونکہ اس سپاہی سے نہیں ملا تھا، اس لیے میں اس کے فرار کی ساری روداد نہیں سنا سکتا۔ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ برما کے پہاڑوں اور جنگلوں سے نکل آنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہ سپاہی وادیوں اور جنگلوں میں 20 22 روز بھٹکتا رہا اور کہیں سے کہیں جا نکلا۔ اب جاپانیوں کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسے کسی پہاڑی کی چوٹی سے فوجیوں نے دیکھ لیا۔ وہ غالباً سگنل والوں کی پوسٹ تھی۔ اسے اوپر لے گئے۔ بہت دنوں بعد اسے پیچھے بھیجا گیا۔
उसकी जिस्मानी हालत बहुत बुरी थी। 2 महीनों बाद उसे कलकत्ता पहुंचाया गया। कई रोज वो अस्पताल में रहा। वहां से उसे उसके रेजिमेंटल सेंटर भेज दिया गया। वहां उसे फिर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। 1 महीने के बाद अस्पताल से उसे इस सिफारिश के साथ फारिग किया गया कि इसे कम से कम 1 महीने की छुट्टी पर भेजा जाए। अब वो अपनी बटालियन में आ गया था और बटालियन कमांडर ने उसे 1 के बजाय 1.5 महीने की छुट्टी दे दी थी। नाइक सुलेमान मेरा मुस्तकिल मरीज भी था और मेरा दोस्त भी बन गया था। उसे दोस्त बनाना इलाज का हिस्सा था। उसने मुझे बताया कि सिपाही छुट्टी चला गया है। सुलेमान की ज़हनी हालत ज़रा और बिगड़ गई थी। उसका चेहरा भी कमज़ोर हो गया और उसकी हालत कभी-कभी नीम पागलों जैसी होती थी। 15-16 दिनों के बाद वो मेरे पास आया तो उसकी हालत और ही ज्यादा खराब थी। वो बात करते करते चुप हो गया और वैसे ही कहीं नजरें जमा दी। मैंने उसे बेदार किया। उसने जेब से एक लिफाफा निकाल कर मुझे दिया। मैंने लिफाफे से खत निकाल कर पढ़ा। ये उसके बाप का खत था। लिखा था कि तुम छुट्टी लेकर आओ और अपने घर को देखो। तुम्हारी बीवी ने हमारे खानदान की नाक काट दी है। वो अपने पहले मंगेतर यानी सिपाही से मिलती है और 2 औरतों ने उन्हें खेतों से आगे एक गहरी जगह बड़ी बेशर्मी की हालत में देखा है। गांव में ये बात मशहूर हो गई है कि सुलेमान की बीवी अपने पहले मंगेतर के साथ फंसी हुई है। खत में सुलेमान को भड़काया गया था कि वो आए और उस सिपाही का बंदोबस्त करे। मैंने उससे पूछा कि वो क्या बंदोबस्त करेगा। उसने कहा कि उनके इलाके में इस जुर्म की सजा कत्ल है। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो बीवी को तलाक दे दे, वरना उसकी जहनी हालत बिगड़ती जाएगी और वो किसी रोज पागल हो जाएगा। लेकिन उसने कुछ भी ना कहा। उसका इरादा खतरनाक लगता था। वो चला गया और कोई 1.5 हफ्ते के बाद मेरे पास आया। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि वो अब सही तरीके से बोलता था और वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था। उसके चेहरे पर कुछ रौनक भी थी और वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा कि पक्का बंदोबस्त कर आया हूँ। दोनों को कत्ल किया है या एक को? मैंने पूछा। किसी को भी नहीं, उसने कहा। मैं कत्ल का ही इरादा लेकर गया था। मैं बीमार था, चाहे कमजोर था। औरत की क्या मजाल कि अपने दिल की मर्जी करती फिरे या याराने लगाए। मैंने कंपनी सूबेदार और कंपनी कमांडर की मिन्नत करके 10 दिनों की छुट्टी ली थी। मैं वापस आने के लिए नहीं गया था। मैंने कत्ल करना और गिरफ्तार होना था। मैं शाम के बाद अपने गांव पहुंचा। रात को बीवी को अलग करके पूछा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि तुमने अपने मंगेतर के साथ ताल्लुक जोड़ लिया है। डॉक्टर साहब, मैं खूनखार और वहशी बनकर गया था, लेकिन जब बीवी तन्हाई में मेरे सामने आई तो मेरी खूनखारी खत्म हो गई और दिल पर खौफ आ गया। मैंने बहुत हिम्मत करके उसे ये अल्फाज कहे थे जो आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद ये थी कि वो कहेगी कि ये सब झूठ है, लेकिन उसने पहले मेरी आंखों में आंखें डालीं। उसके होंठों पर कुछ और ही तरह की मुस्कुराहट थी। मेरी नजरें नीची हो गईं। उसने कहा, तलाक दे दो, चाहे मेरा गला दबा दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम जिस्मानी तौर पर सही नहीं हो, मैंने ये बर्दाश्त कर लिया था। तुम्हारे दिमाग पर भी कोई असर है, मैंने ये भी कबूल कर लिया था। लेकिन तुम बुज़दिल हो। तुम में मर्दों वाली जुर्रत भी नहीं। मज़ा तो जब था कि तुम उसे यानी पहले मंगेतर को जवान मर्दों की तरह कत्ल करते और फिर मेरे साथ शादी करते। तुमने उसे इस तरह मरवाने की कोशिश की कि उसे जापानियों के सामने धोखे से भेज दिया और खुद वहां से भाग आए और अपने अफसरों को कहा कि वो गलती से आगे चला गया था और मारा गया है। डॉक्टर साहब, मैं तो जिंदा लाश बन गया। मेरी जबान बंद हो गई। मैं समझ गया कि मेरी बीवी को उस सिपाही ने यह बात बताई है। वो अभी गांव में छुट्टी गुजार रहा है। मेरी बीवी ने कहा, तुमसे तो वो अच्छा निकला जिसने वापस आकर अफसरों को बताया कि वो गलती से आगे चला गया था और पकड़ा गया। उसने मुझे सारी बात सुनाई है। वो कहता है कि सुलेमान मेरा दोस्त है। मैंने उसको कोर्ट मार्शल से बचा लिया है। उसे पता चल गया कि तुमने क्या रिपोर्ट दी थी। तुम उसे मरवाना चाहते थे। अल्लाह ने उसे बचा लिया। क्या तुम अपने अल्लाह का मुकाबला कर सकते हो? लोग ठीक कहते हैं कि मैंने उसके साथ ताल्लुक जोड़ लिया है। वो मेरे दिल को अच्छा लगता है। तुमने सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी माँ को, उसके बाप और उसकी बहनों को 6 महीने रुलाया है। उसकी माँ और बहनें रो रो कर अंधी हो गई हैं। वो इस वजह से दलेरी से बोल रही थी कि मैं उसे कत्ल तो कर ही दूंगा, फिर क्यों ना वो दिल का गुबार निकाल ले। मैंने ये किया कि उसे तलाक दे दी और रात को ही उसे उसके घर छोड़ आया। मेरे बाप और मेरे चचों ने मुझे बहुत गालियां दी कि गैरत वाले मर्द बेइज्जती का बदला लेते हैं, तलाक नहीं दिया करते। मैंने उनकी गालियां बर्दाश्त कर लीं।
दूसरे दिन मैं सिपाही को गांव से बाहर मिला और उसे गले लगाकर बहुत रोया। मैंने उससे माफी मांगी और उसे कहा कि मैंने उसकी अमानत वापस कर दी है। उसने लड़की के माँ बाप के साथ बात कर ली है। इद्दत के दिन पूरे हो जाएंगे तो उनकी शादी हो जाएगी। अब मेरे दिल पर कोई खौफ नहीं और जिस्म में ताकत भी आ गई है।